omo ana omo expect say eboni bewu no eboni ewu ye otwede amponyankopon fa ne kransi owu ye Ghana fo nya atwom ebi mu esu ana eboni o we die wudi eja hwanye o brenso ye aso the same Ghanaians na no pese eboni wu no omo aso na afia wawu no mode mano ekunu awie no afia na mo wo hye akwati nkoma anka mope baby a eboni ka ehwe ase ana ebuo mu ema ne to driver ni no minwa ba sa bra me kase sa baby pro na da so te se de tie na e ho tutu empanifo amu ba eboni ayi ase ebe bon sawa ebi musimi omo bo 200 million 500 million 600 million na eye nhwehwe ni mu ana na mo ya na ase de baby a baba wa ne wu ye no eho ebesi ne eho etutu a yenye ana nya eboni nko na saa mena no ekunu according to eye omo te saa mpotemu no nipa ahodo bebre ana afa saa kwa no so ana ye mpanifo mo de ya adwene edi agora na nipa wu a ana mo pa na mekodru ho no amna na eboni bomu no saa mna na me so bomu ye ko ye friends last week na me ko eye ajagoraja ho VIP bus ebe yi fa me ho so mote ya obe yo overtake fa me ho be 30 minutes me pay for Eastern region kwan after 30 minutes and madam will be sending me video say oh bus be nya accident oh kwa VIP they come in for na ke bia me put take some videos I'm aminia bus I'm sa bus no oba be sa me ho VIP obeyi fa me ho overtaking kwa no mo ye no kwan so the sa driver ni bi say so kum nipa hwan anya bo sa me yo no ana ku nipa emre bi na asofo ese Accra kwana so your friend baby potransa se ehon a very sharp curve na almost say abeyifo edomu kuku aba be hye ho enti omu nyina bo chenku so omu kwa akobọ mpaye ena omu ye fast no omu bo mpaye he baba ewrade yesrewu akwanhie yo ye twetwemo Yesu Kristo mu ye tugu bo samo show ye titimo he baba he ono mo tiatemu omo tiatemu na ka foforo hwim ebe hwiase ade tie na ka foforo hwim enipa hodo a akwanhia agi wo mo nkwafiri omo nsem no enye nyame ena enye bonsam ena enye bayifo bia eye kwan na enye no ena adrawa fo nkwasiafo bi ana ekunkum nipa na ya na esanse wo soma hodo na dane de nyina bibia besi bia se bonsam ne driver ni a wonim se ehwo no eni kwan so oyi overtaking na wo overtaking bonsam ne driver ni a wakwakotena steer chi na wawinsa na wode nkofo ma eko bonsam ne driver ni bayifo ne driver ni a wonim se be poso ye overtaking na wo overtaking ono ne bonsam ne ye mpanimfo a omobubu nwiagu yasum ye mpanimfo a ekwan ne nye enso mo de esanse eye ya no mo na wiem eye ya omo card ya omo ba ebo first port one mo na omo smith no wo mo ne bonsam no last week minya accident me bet chogu o say minya accident me de baby a kan nya accident no me kan na mi so airbags ni nyina e paapae which means driver ni na ono de be share no na speed go me de beto ho me say Christopher bi e tro say aha so wo ne Avram be so retia Christosom enu ntina akanyankopon ekun no and I was like say enu ntina kanyankopon na bonsam ekumia na chese munyankopon no kra no wondomo e Christopher no efri say yete Ghana ana asori dan a Christopher ahyemu ma a mo bompa ya mo sum nyame edan ni dwirigu ye ekum nipa be 20 yete Ghana 2000 and I think 15-20 years ago Santase heya a Christopher bi konhyiamu a melkofo bi konhyiamu it's a deeper life me refi omu konhyiamu 207 bus no ana suspender no emma omu nyina be wuye omu free fa na eba no omu ko disco omu ko bompai munyankopon ne kun sankofo ni nyina enne akanya nananu madawroma a omu bo nipa ho ban a ankasa bri anka menu mienu kientia ebia ka ebia kwa yetuntum ayede memfo nyina tare ban ho se na prempe 1 week you me kwa de nka se heaven ko ana se yi me de se me
Gone too soon. The gone too soon back carry him. As I any mistake. And then I Jimmy. A nipa na ekumi. As I say, Kwani Yentino were coming for no reason. And were Kumswa, you said a flu edifo. And so Benya Sofubi, Amanaba Bejana Becase, Yamena or Demano, Yame Crona no Oji. Let's ask him myself for no more. Debbie. A nipa na kum nipa wa Ghana. A driver for no nada no wabons and for ye penny for nada no wabons and for no muku. A quano a Jimmy Pankwa. Driver ni a swanipa. Oh, ho. Me kwa kushio moguaba ampani ampa no kwa kushio mogu abusua adwumaku a waso masene a da ne de nyina enam so ma metimi de sa adwumadi wi ebrew tap sen sikamani adwumaku a ene Ghana fo yete abrochire nyina yaji atum tap sen eno aso obefa wo phone na wa download tap sen no wo phone so tap send adawruma amesi kamania yefo ayede memma refi se ene so ba bruchire ha eyesi kamania adwumaku a bogus ye nyina yaji atum se ye no mu be ye adwuma tap send na promo code no biscout eno anse se wo download na omubusa promo code bia na biscout no agba ahyewo wosem edi nana Nana, emeba wa hu se wo ka akwan ho asem. Wo ba yeso abeto Ghana 64. Ghana 64 no wo hwa o man na akọ nanim. Ana se ekọ nachi. Oh, se Ghana nipa. Anka sabri sabi wadane panyin hunu ana panyin jinjan. Yata ka se abrabo no ye sha ase from 40 years. Eno no ye kana sakeke. But se wobi 64 years na ebesine enkwada etinyase ekoskua na sasa panyini no so ye nipa o ye panyini hunu ana o ye panyin jinjan etina ene eye miase me ka se Ghana eye panyini hunu ana se o ye panyin jinjan se Ghana etimya di 64 years na ebesine hwe ya akwan ebesine enkwada wie school kwana sabi emfaso bia emba mfiri omoso a na se Ghana 64 years na ayedie no eyare wosem ema o man Ghana enne se Kwame Nkrumah o saje for Dr. Kwame Nkrumah tie mi ana se o sa ba bia ne kran ni so no bia no wodi awewo efi se ekwanya o saje for Dr. Kwame Nkrumah no pese wo hyehye Ghana no wo de wa hwetema moto wi fa compare Accra to Kumasi Kwan. Ye share sa kwan na se no na enu ya baaya. Na me ma me kra bi kra na ye nwo no. Ebesi ne esi bia kwan na tie. Opanyin bi aba na waye aba besi ya. We ba no akwa akoto aso afiri ha. Aso mo de adwene edi agro. Amamu ntoaso. Amamu ntoa. Si bia abrofo se ebia party A ene woso na ye two party A free power. Na party B ba na party A na wo yi kwan ana ofiri so wantimi antoaso a party B eba a wotoaso ba Ghana mpanimfo de aso mo de ye di agro the Ghana at 64 nimbuase se Ghana nipa ankoye panimhunu Nana oba ye dum so no why experience bi dum so ne de se kura de enka ne dum so se de mo te se na no na America no se eye nana fon se mahama mo se mahama na de dum so baaye e baaye no ye de dum so no eto mahama edino adentina ene otowa wati fon ye nka bi hiem mahama tamu mpo no na ye hyehemre se ebi ebo seisa ye bedum light ebo 7 a ye beso amato nsu ebo seisa ye beso amade emra Ashtown ye bedum 5 but ene se wo yo bi papa bi se ka program ya ye na no Avram Ben Mushe ene osofo debate na ye bete fine na no na wo se wo can be wo se na ase wo situation be kanu kura no enka se bia ye commercial break ye na edum no unexpected ene na fine etino se no nye dum so bi mahama time na ye dum so
babe se say the nana fon because ye kasa e kura no wan hwa betu ani na ya ma ye kasa no anye ntentem so a obeti ye fon wonim tam e bedum no ete ya rewo sem ye mpani fon ne de ya adwene e di agro ye ba betu aba wote se anaso wo mu se fon bi ko so David kora mu se fon bi ko so fon bi ankoso no dum so ba ye to aba ni wie ya se pa na de ha adwen wo ho ne se ye ho no ye ekwan ne bebre tutu ashanti region ha ye kwan de the least of all ye cast yes ye beto aba ne hu se contractors the machines abesisi so ye se ekwan we ye be ye wi anse ya to aba ada o to aba ne wi no mo se ye o mo nema enu anu enchenche wona afi ana se de yaw na anya o ya ye nya afaye edum pempenso a wo se Ghana fo sabi ye kire ye mpanifo ne se omo de aye ya che edum pempenso a mpanifo se wan kase wotinu wa ye yi bone omo no mo ba mo cars no esa se omo yusu tunda. Yeah, hello Janet. Oh many aje samatu nka many aje dobo wete kan ekwan na ekum nipa ye beba driver fo nkwasiafo na omo nso no omo ayeti ponkwaso a omo fa nipa no makwa akohwe omagu ye beba sa no driver na ansa na ye beba so no mayenje yen kratso yi emra abusua adwumaku a waso masene a da ne de nyina enam so ma metimi de sa adwumadi yewi ebrew tap sen sikamani adwumaku a ene Ghana fo ye te abrochire nyina yaji atum tap sen enu anso obefa wo phone na wa download tap send no wo phone so tap send adawruma amesi kamani ayefo ayede memma refi se ene so ba abrochire ha sikamani adwumaku a bogus ye nyina yaji atum se ye no mu be ye adwuma tap send na promo code no biscout enu anse se wo download na omubusa promo code bia na biscout no agba ahyewo so we na we ni ya eboa ye nyina eno ne system abrofo no omaye a eboa ye nyina emre bi etwa mu nanse asa wote ya Ken Ofori-Atta Minister of Finance yeso wo yare ye de no kwanyefa amano ne enya reho sem areho pa a whole minister o yare ya pejano we Ghana our taxpayers money ye de no kwa amano ne enso na akwada bi maame bi a wonyem wada form a wokonfa no che enso maame no ekodi la akosa alai ekoto aba ede ma sa opanyini no anase emyeyi enam so meyi sa opanyini no enya reho sem abra broni ahyehyɛ system to the extent say eboa wo bia ye papa atame so twede amponyankopon fa ne cleanse o yare ye de ne kwanyefa amano ne minya ba mi busa wo what ho mpanisem say ya peja America president bi edi na fra America edi na ba Germany say ba be sana yare da edi la ba Ghana dem Ghana podi ya omun say ha I will be kana say ma higher down higher fu me ko or higher down Trump say higher shit hole one will say ya peja America president bi edi na free ni chrome edi na ba Germany say ya ba be sana yare da there be if we say enoma ya de no ko Germany a ye betimi edi agye ne nkwa no wonu anadri mu no odi bi beba no krom na ye de agye ne nkwa asa ne yarese ne be ya woti mamuni no a wokọ sala ekoto aba ekopa adwuma ma obi papa no won sonsoro wonya so mfaso ba ye ti Ghana Ken Ofori-Atta ya pega no with our own taxpayers money edi no ay kwa akosa ne yare Diana mi hu emrante ne mabawa bi a ayana asa o mafa amanyekuo frank abi omo asianso bi achechiro mu kom media mewu ama NPP meku me hu ama NDC a na ho ye mesere efi se yare ball so onya akwanhia na woda omojam na wuwu a opanyin no onimo ye mu bi so kanya adwene try se ye nyina betinya ka bom ni agye ye ma na asiwa bom se emrante ne mabawa ni bi wa no mu di atem o mu kasa dodo ana mu ye dede ye se de empraye wi ba ko na ebu na emum se kambo mu a enya de ebu enti kameme ye no na wo pia me obi ye no na wo so na sene na ye nyina ye mpanifo na hu se ye ni abre
abrofo na omo tumpon no omo mene bi atwam no omo ne hwitemu no omo ne aburodua newspapers ebe pa omo to but enkofo bi ede omo mogya to ho enkofo bi sacrifice ye enkofo bi kasaye ana mo omo ma na tumpon ama enchirima no to aso ba ye no me na ba bebre ye ana do wo me maame aba bebre ana ode awo me sekenyankopon ne nananom anyem me maame adom no kopi Germany a akene ka me so me ma dabi me kura me break akra ana me tu kwan ba ka me tena ha akene ka me ma ebre but me ma e wa manone nti omo de saa bre na a ehya ase generation no akate na omo so because e krono mo so omo panimfo adwuro mo ho esiesie daachi papa bi ama wo mo ene omo ntirima enkwada na ma wo omo enkwada 6 no omo ntirima kra no omo prepare daachi bi de ama omo which means omo nya do be sofa eno na ye hwehwe se be ba Ghana se bra me ma ba bebre anase ye nananom mo bre ye no yen so ye ma no eni kwan se omo so bre abrofo ehhehye vision 2080 vision 2090 no ye dey say ye nenam koku asibi ne ye dodo asi ye di ago ye nya serious ana yen so ne ya hempanifo no kutupa amomo yes anoman e de kire yen because ara wosem akwada ye nyem no wo bebre wo ye frumu ane maame opemfo na wo tintesuo no da form ne ejojo no obeda form ane de awosa akwada we so e ba beto sa asase we so asa ba bebre temre bi etwom na madan wo bi se one die so oba wiase foforo bi no ote chim miawani obela tako de momba because oba bonsam jem no ene ya bonsam jem ni ba bia ene ya nana wahu say yempanifo atwa sika kese bi ato so mo di besi cathedral wa bra hospitals enimpa hospitals are congested oba what is happening to cut everything short no and we insimhunu nyansa bia enim say ye ba besi cathedral e wa ha enfa so ben no man payin na nadu dan ko kufu ado na wo hye nyankopon bo say wo ba wo besi cathedral e de ma nyankopon a kwesi su ukroman na de tira ye de wo man ga na sika e ba besi sa cathedral no abra enkwada titi nyiase eko school abra ensuo kro be kokro bi so na ensuo kro no enipa nya bi nom enipa ne mponko ne nantwie ene nkokko ne enwa nyina ensuo baako na se sanya kopon wo kro na wote se wo ya sa de wi kro na ni bukra enfu ni bu befu obehu se abibi man empanifo no ma adwene wo form because hwe munya ensuo nom musi nyankopon musi dan amame na nipa be na ba ko tena me bi o metiase na ba ko tena o munya school kon na be ka obi tie wo be ka sa branche we wo kasetia Christosuma me kasetia Christosumo ye wo asore dan hudo bebre wo hwe obi se mensa wo tabe ana se ye friends me papa danka William hwe na asore dan kakra ka nyina echi edisi ye bibi wo ye timi ko use sa asore dan na denti ana ye kwa akosi National Cathedral edibeti ye de Ghana ye tasbe eni sense no ye ntimi mfanye bibi ufra na ye ntimi mfanye ye kwan yi kra asai ye kwan ya ye edi ewu ekum ye no ye ntimi mfa sense no enye ya kwan na na okoka ye benya asofo bi mu a o mewebe just o meba be kase o ana ye nyameduma obi enu ye nyameduma na no na Captain Smart was smart cement bag wo de ko se yen fan kan na yen fancy aso de me hu san fonyini no me were hoye because cement bag no e betimi tubo ho betimi e abo me tubo ho ma akwada bia woni mponche ne nwan anu so baako edino se ye ba be sha se we hia cathedral e Christopher so munya National Cathedral na se me wo fa kwaku bonsam asem kan se yehia National shrine for so be a fight I also fight for the day because then nanam na de chichire sa asase we wo men bia wo tumi
omen bia otumi ya de chichiri ba ye de akwakofa akosikoko otumi ne tumi na se ne na asem no de ba ya no kono kwa ne besi ne kura no onfa nya hwe ba ye ne ya kwaso ya ye tuntumfo no ye de ehu ruwa bibia mu a na ase ya mana broso ya tra sa ne ye no ye de ehia ansa na ya ye de fata America for National Cathedral America ni de hye wonu nsuo obie tab na nsu papa na eba onya nsu papa dware okosku papa ye wonua ye wotimba ye wowawa ye wosaa oduma ye wonua ni nyina bi enso no enkwada etfom na senyansa emma ye tirim se ye wowawa ye wo odum aye betima bobom konya ma nkwada atena so ye wo carpenter fo kra omunya adwuma nye aban ne betumi afom mu da munya nkonya ma schools na aban tu amuka na yentimi enya saa no ma no na broni a ono wade no ho awie wasi National Cathedral na no ho tono a na yanso so ye sua omo a sabi wasi ya dwene se ye de hia ansa na aye de fata na sabi a okay da se ko school no obu oba ne sika mu odu usu sika lightweight nipa ne je emo no agi chekera so pese okoje bi ubeda akoje beda kom komberu papa because second break unya scan to aduane ni sana ase Ghana no ase ye yakoye to the extent of say judges for be dying asa plan ye bubu ni nyina am college bi o se bibi ye bubu nano me nya A+ emeki some statement be say o de yakana wo so wuntie o man panyini yakana wo so wuntie na wo so de kianeke ubesi sa National Cathedral na anka wo se wo de kosisi ebia wa ho baabi ana se baabi ne yenye ne se asase ye patada kosisi muram baabi ne yenye ne se bia obi ehia se bia obese okohwe National Cathedral ne fe ne ade a na wo tuka no okọ emma ho no sa bia yo okọ bie because e de ahoho beba omo ton ice water wo ho ebeto bi omo a influence ka ombefa ka kwa driver fo be nya adwuma ye say empotem wo no eho be bie because the National Cathedral about but ye mubu judges for dying in since pro a waste of money and a waste of money no recently me koye donation bi e wo prisons nana mera hu ye if it's a prisoners na sitinamu every day bia abaima prisoner bakubia 1 cedi 20 pesos I think 1 cedi 60 pesos for 3 meals. Can you imagine? One the okasa wo kapra na me re hoye na entwom pa adore prisoners no ye ka say punishment aya na ye fa ne say oh nipa no abokro no nipa no kwodi ewu etini ye twe na so da bi eno no kra wo firimu fi kra na obe no ye wo nipa ahodo ebira mu ko no o ma sa ba kra sa ba be akronfo bi obi ko okokra no o wia bi akoko bi ano ye de ne ko obeba no one who be fetu be da kokoro no bo nso ko aron wa under training obi be lecture na akopim say the time ne be so pepe ekwan a ye fa so e treat e prisoners no e very bad oba Germany a prison obi kura timi sheda e do winter wonya baby enda because of say ono no ye pena ye ka say pena we homeless it ono no wasan wa bokro no ama wasan ne bo no say wo ye he ye dem be kwa akotum it dey do winter esa se wonya baby ndent no wotimi sheda ko fa ade ketewa bi na enam so ne ye de ache no na wakwa akonya baby ada because ho no obedidi anopa obedidi awia obedidi anwumre cigarette kura wotimi num o wo yere kura na etimi ayere kura ba ema obi eja ye training ye tetew to the extent say ube pie kura fi wo kura no na okuta won san no adwuma ti se nipa no de krono ne ko ho a oba ye no wanyansa no adwuma etinu bo so beba na bi o ye carpenter ni krono adwene be free ni trim obenya adwuma ye ba hwe be ko ni atata nipa sesa ade nyansa nkitwa momo anu mugugu kwa ena chese emfaso bia ni omo so abra obu ho a
punishment and asadia woye ema nam so me de ne ko ho no anka sabi ye betimi atwe na so anka wo hwe ha enwura ye egu hai nipa na bia wakwa kofa ade ketua bi ana de ne ko ho a anka enwura no anopa bia na ka soja ni gina no so bosome na gata mu a high school dance na ko no kwa wo team bosome wo team a ori a odbesua nyansa emfa so aba so instead say betwie ni paka amana ya sa adwuma no na wono akodi semfo ne de na akwakoto ne ya sa de yan sika ya hwe no yema ne ntigatem soja ni gina so na soja fo so mo kwa akon bi omugu ye ba so wona sa aha inji ka sa soja fo no no mu gina sa ankofo no so no mu tigatem efuo bi kura na ne ya masa prisoners no ya mo ye Omoko ye besua mama ye foni a chemienu eye aban dia we ye prisoners ni dia omobedi ya kwa na enye ni na no sa prisoners no ye gina omo so na omu tutu form na omo ye way of punishment it wa wo firi mu fia sabi onko bokro no bi mu wa kwa akoye adwande oban so esa hye woden ni say aban 8 me instead say ye besoa prisoners ni do makwa ko gu ho na yesa omo tete no ankene ka prison we kura na wo central wo ye nyi kura mfa na ye fa nko kese nwura mu baabi ye ma omo so a ye chichem ebia we bo kro no we yese ene de ko ho a na ya chichem mo so no pa we ko yese sa bebe because obi ti bi ko wi akoko ni ama ne be 10 years enso wo panyini bi a wadi sika wawie de wadi kwai de wawie na busia ho na sanketa edi bi sabi yempanifo ni bi adwene wo form to the extent say wo wie sika ne kwana no wasa de kwa akwakyekere obi ban Dubai UK Germany don't me fan ba because Germany the omo system is very strict no de kwa akwakyekere obi man wadi oman sika one nam ho obi akwa akobi akoko banchi body ebe akoto obi banchi ye de nato be 10 years obi akwa akwashe ntampe ye na akwa akotum entampe so kran ka ye dua kran ka betumi a export unim sika Canada fo omunya free ntampe so ko Amsterdam Holland unim sika omu hwie every year e won ntampe and ye be di won komo akire Nana ye beko na Jumadie Occasions Boutique and Wine Shop and soya asene na